Hello guys, good morning. Gagawa ko ng cake tamar. Ito, gawin half cup flour, 1 cup yours, and 1 cup tamar with milk. Half cup sugar white and 3 tablespoon baking powder and vanilla and 3 eggs or 4 eggs. Yan, start na tayo guys. Gagawa tayo ng cake. First na ilalagay natin yung egg, tapos yung asukar, tapos ito. Ay, ito pala guys. Ito, tapos ito. Last na to kasi di siya pwede i-blender kasi maano siya, mapino. Ano lang, kamay lang, mano-mano. Itong first na ilalagay natin. Ay, may ano pala, may nakalimutan pala. Half cup na mantika. Kaso lang hindi ko nalagyan guys. Half cup na mantika. Lalagyan ko mamaya. Half cup na mantika. Guys, yung ginawa ko tamar. Ayan, nilagay ko na sa lalagyan para maglamig siya. Tapos tatakpan na lang natin guys. Yan, siya yan. Thank you for watching.